Yuta sa atong kapulisan. XFM Police Report. Police Report. Police Regional Office 7 nakasakmit og kapin 8,000 ka illegal nga armas gikan sa Enero hangtod sa Nobyembre 27. Detalye sa report sa Renato kini pinagi sa pagpamati ni Katropag June 14. Live Report. Yes, katropang Jerry, no? Ang Police Regional Office 7, kung PRO 7, nakaani kini og dakong kalapusan sa ilang kampanya batok ilegal nga armas sa Central Visayas isip pagsuporta usab sa direktiba sa Acting Chief PNP kontra ilegal nga drugas, ilegal nga armas ug terorismo. Base sa pinakabagong accomplishment report sa PRO 7, gikan sa buwan sa Enero 1 hangtod sa Nobyembre 27, 2025, niabot na sa 3,326 ka mga naglain-laing armas ang nakumpiskar, na-recover o gisurrender pinaagi sa 3,235 ka mga operasyon. Tungod niini, 1,253 ka mga suspitsado ang nangadakpan nga nagpakita og padayong pagka-epektibo sa operasyon sa PRO 7 sa Tibok Region. Samtang nakaduol ang Yuletide season, gipakusgan pa sa mga law enforcement units sa Central Visayas ang ilang operasyon aron masiguro ang kaluwasan sa komunidad ug malikayan ang pagkabusar sa illegal nga armas, ilabi na sa panahon sa dagkong pagtigom ug kasadya. Gidayg-usab ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang Regional Director sa PRO 7, ang kakugi sa PRO 7 personnel og partner agencies og misulti nga magpadayon ang rehiyon sa proaktibong operasyon, pagpalig-on sa community partnerships og mas gipakusgang police visibility aron maprotektahan ang publiko ug magpadayon ang kahapsay ug kalinaw. Mga katropa, ayo kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa June 14, XFM News. XFM Report.